nin maugmang bariyeta madagog. Alleluia, 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 alleluia. Kristo na buhay liwag. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Lahat kaligtasan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Liwat sa tuyang mong palakpakan ang sa tuyang Ninth Angel, George Lavender Malyare Peñaranda. So, 8 angel po, magkano po na So, 8 angel po, magtaas na po sa tutunan. Marinison, sponsored by San Miguel Pastoral Council. Lalo na yung gaod mo. Mas nakulata mo. Asin masabi, mga gardya, soldados, natikbakan, paghahiling, kan, mga naraasan, mala, sinda, palagan, sa, makuring, katakutan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, Liwat ang kanatong 8 angel, guiding Kyler Talagtag Robles. Palakpakan po niya ang kanatong 8 angels. Our seventh angel is a 5 years old, daughter of Rogelio Jr. and Jennifer Aguila of Masuli, Bato, Camarines Sur. Sponsoring group, Masuli Pastoral Council. Our seventh angel, Daphne Cassandra Vilante Aguila. Palakpakan ka po.
Asin masabi, pag-abot kang tulong Maria, sa lubungan, sindang natikmahan, namungan, pagkahiling, nindang nabuksan, magabad nagapo sa pintuan. Ang satuyang seventh angel, Daphne Cassandra Vinalde Aguila of Masuli, Bato, Camarines Sur. And of Agus Batu Camarines Sur. Sponsoring group, lectors and commentators. Our sixth angel, Kylie Cassandra Agustine Pactoranan. Palakpakan po niya to. Asin masabi pag-abot sa tulong Maria, sa lulugmas, sindan na tigbahan, namunat, pagkahiling, lindang nabuksak, magabat nagapo sa pintuan. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo lang buhay liwan. Hallelujah, 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 hallelujah. Nagana na kalitasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Iwan sa tuyo pong palakpakan ang kanatong sixth angel, Kylie Cassandra Agustine Pactoranan. Niño Jesus, Bato, Camarines Sur. Sponsoring group, Niño Jesus Pastoral Council. Our fifth angel, Jace Eisen Rolling Philip. Batu Camarines Sur. Sponsoring group, San Miguel Pastoral Council. Our fourth angel, Gian Piane Ezequiel Torrilla de Leon. Palakpakan po niya to. Hallelujah,
Hari na kamo magmundo. Na si Jesus kagurangnan, dahil na digdingon niyan siya buhay na. Nakaupang sa Jerusalem, si Pedro nindo hanapa. Mga apostoles, iba, paberita, nindo sinda. Pagpanaag kan Aldo, kan Domingong kaagahan, iyo ang pagkabuhay liwat, kang kadpubos ning kinaban. Tapat natin nagbuhat. Chainon Pulina, ang Pasagi Batu Camarines Sur. Sponsoring group, Mother Butler Still. Our Easter Angel 2026, Gina Bernadette Benzal Pulina.